ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ 1 ରେ এই କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଥିଲେ। ଏବେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଅତି ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବୁ। ଆଉ କେହି ଯେପରି ଭୋକରେ ନ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଦେଶ ସେବାକୁ ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଗ। ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଯେପରି କେହି ଭୋକିଲା ନ ରହନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ହୃଦୟରେ ଜାଳିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। ନିଜ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମହତ୍ ରଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଘ ଦେଖିବା। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା। ଯେପରି ଇତିହାସରେ ଆମର ନାମ ଲେଖାଯିବ। ନିଜ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା। ଦେଶରୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର କରିବା। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା। ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖିବା। ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନଇଁବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ବୀର ଜାତି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ବୀର ଜାତିର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ କେବେହେଲେ ମଥା ଅବନତ କରିବୁ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବା? କଥାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? କଥାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଖ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଗ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଘ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଭାରତବାସୀମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଦେଶରୁ ବେକାରୀ ଦୂର ହେବ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? କବିତାର ଯେଉଁ ପଦରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଖିବା କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ। ଆଗକୁ କବିତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। କବିତାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହାକୁ? ନା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। କବିତାରେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଘ ଦେଖିବା। ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କବିତାରେ ଆକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ।
उत्तर कौन लेखा हबो ना करिबु प्राण देई कहिबु जेउ कथा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा ध्वजा सहित जेपरि फरफर संपर्क अछि तळे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक सहित जहार संपर्क अछि ताहाकू सही शब्द पाखरे लेखिबा। लेखिबा एठी झरणार कहा सहित संपर्क अछि ना झरणार कळकळ कळकळ झरणा। ख नंबर देखिबा ओदार कौन हबो ना ओदार सरसर। ग नंबर देखिबा कौन देइछि ना राग राग कौन हबो राग गरगर। घ नंबर देखिबा चाली रे कौन हबो ना तरतर। मुहरे देखिबा कौन ना शीतर कौन हबो थर थर। 5 नंबर क्वेश्चन कौन देइछि देखिबा पिला माने क देखिबा तळे कवितारे थिबा केतेक शब्द दिया जाइछि सेगुड़िक पूर्वर उपयुक्त गोटिए लेखाएं शब्द जोड़िबा। प्रश्न सह उत्तर लिखिबा। डैश शासन एटी कौन लिखिबा ना विदेशी शासन। डैश पथ ना कर्तव्य पथ आउ डैश ध्वजा ना जातीय ध्वजा। डैश कारीगर असंख्य कारीगर। ख नंबर क्वेश्चन देखिबा तळे कवितारे थिबा शब्द दिया जाइछि सेगुड़िकर परे उपयुक्त गोटिए लेखा शब्द जोड़िबा। प्रश्न सह उत्तर लिखिबा। स्वादेशर कौन हबो स्वादेश सेवा। जातिवीर डैश ना जातिवीर मथा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा जेपरि विदेशी पाई स्वदेशी सेही परि निम्न रे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक पाई कौन हेबो लेखा। प्रश्न सह उत्तर लिखिबा। स्वाधीनर कौन हेबो स्वाधीनर पराधीन। जेपरि एठी हेछि विदेशी रु स्वदेशी सेही परि एठी स्वाधीनर पराधीन। सेही परि भलर कौन हबो ना भलर मंद। सेही परि परर मध्य हबो आपणा हितर अहित। वीरर हबो कौन भीरु। एपरि पिला माने तमे नोट को उठे नबो। 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने जेपरि कर्तव्य शब्द सह पथ शब्द मिसी कर्तव्य पथ होइछि सेही परि तळे दिया जाइथिबा शब्द मानक मध्यरु जेउ शब्द रे पथ जोग करी नुआ शब्द गढ़ी हबो सेगुड़िकू लेख। सत्यरे एठी पथ जोड़ी हेबो सत्यरे पथ जोड़िले कौन हबो सत्य पथ। टेकरे एठी पथ जोड़ी होबनी एटा लेखिबानी। धर्मरे सेही परि पथ जोड़िबा धर्म युक्त पथ कौन हबो धर्म पथ। ध्वजार सेही परि हबो ध्वजा युक्त ध्वजार पथ जोड़ी हेबनी एटा लेखिबानी गति पथ हबो गति युक्त पथ गति पथ। छाया सेही भलिया पथ जोड़िले कौन हबो छाया युक्त पथ छाया पथ। द्रव्य सेही भलिया पथ जोड़ी हबनी एठी द्रव्य रे कर्म रे पथ जोड़ी हबो कर्म पथ हबो। तापरे प्राण पथ हबो कि एटा हबनी। ज्ञान पथ ज्ञान युक्त पथ ज्ञान पथ हबो एठी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने पताकार आउ केतोटी प्रतिशब्द लिखिबा। पताकार जेपरि ध्वजा हबो सेही परि आउ केतेक प्रतिशब्द लिखिबा। ध्वजा आम बही रे देइछि आउ केतोटी प्रतिशब्द एठी लिखिबा। आउ कोन हेबो ना झंडा हबो केतन हबो बाना आउ निशाण। 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने जेपरि शासनरु शासित दलरु दलीय होइछि सेही परि तळे दिया जाइथिबा शब्द मानकर नुआ रूप लेखिबा। उत्पादनरु कौन हबो पिला माने कहिले देखि उत्पादनरु कौन हबो ना उत्पादित। नामरु कौन हबो नामित। जातिरु सेही बळी कौन हबो जातिरु हबो जातीय। विदेशरु कौन हबो विदेशरु हबो विदेशी। आउ कौन हबो ना जीवनरु कौन हेबो ना जीवित। 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने तळे क ओ ख स्तंभ रे किछि शब्द दिया जाइछि से शब्द दुही को मिलाई जेउ नूतन पदटी हेउछि ताकू ग स्तंभ रे लिखिबा। क ख स्तंभ को आमे मिलाइबा जेउ नूतन पद हबो ताकू ग स्तंभ रे लिखिबा। एटी कामर कौन हबो पिला माने कहिलो देखि कामर कौन हबो खरखर हबो ना गरगर हबो ना झरझर हबो ना तरतर हबो ना फरफर हबो ना सरसर हबो। कामर हबो होउची तरतर। तमे माने पिला माने काम तरतर हेकि करन नाई सेही परि एठी कोन लिखिबो ना काम तरतर। लुहर कौन हबो कहिलो देखि पिला माने लुहर एठी हबो झरझर लुह झरझर। रागर कौन हबो ना राग गरगर लिखिबो एठी राग गरगर। वचन सेही परि कौन हबो वचन खरखर। पताकार सेही परि हबो पताका फरफर पताका फरफर उड़े कि नाई सेही परि लिखिबो पताका फरफर। ओदार कौन हबो ना ओदा सरसर। पिला माने जदि तम मानकु ए भिडियोटी भल लागि थाए ताहाने लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी।